Alex. Ivan. Armanuel. Sige na. Now, what's your name? My Sige na, name what's is your name? Alex. Ivan. Armanuel. Hello mga igala mo niya ako ang pagumangko no in the Philippines. I live from Philippines. I live from Philippines. And say you have a dog and a cat, yeah? Yeah. How many sisters do you have? What? How many sisters do you have? Two. 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 How many dogs do you have? Four. 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 Okay, can you change your filter now because you're not cute in that filter. But this. No. Kachit lang kayo, din ikaw na dayon. Ga-filter lagi na ikaslog. Kanta na graduation song, boy. Sige. Sabak. Unsa lagi ba kung kanta nimo ba? Kantay lagi ko. Oh, mao na ako ang kuano, akong pag-umangkon. Anak na sa akong igsuon. Kamanghura na siya. Saon na lamang ka, boy. Nisayaw naman lagi ka diya lagi. Unsa man na budots ng sayawa, unsa man na nalipong na kay ko nimo ba? Asa man tong filter nga gold? Asa man to? Uy, wow! Siya naman niya akong kaistorya. Uy, nga mura naman na kuan sa yung filter. Agka to bang kalo bang nga naay gold ibalik. Yubat ko, yubat. Lobat ka, bye-bye.